पूरे प्रदेश के साथ साथ रानीगंज में भी तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मांझी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, बोरो चेयरमैन मुजमिल शहजादा, SC/ST OBC सेल अध्यक्ष अजय मंडल, चंदन सेन, आशीष घोष, साधन कुमार सिंह, वार्ड पार्षद ज्योति सिंह, अख्तरी खातून सहित कई टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने और ध्वजारोहण के साथ हुई। सभी उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अजय मंडल ने कहा कि 1998 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों के अत्याचार से प्रदेश को बचाने के लिए टीएमसी की स्थापना की थी। उन्होंने ममता बनर्जी के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वह एक प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि वोटर पहचान पत्र के लिए उनके संघर्ष के दौरान 13 युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी। आशीष घोष ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने लोगों को उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह दिन हर टीएमसी कार्यकर्ता के लिए गर्व का दिन है। कार्यक्रम ने पार्टी के इतिहास और ममता बनर्जी के योगदान को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। आज के 1 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা মানুষের সঙ্গে একটা যোগাযোগ সৃষ্টি করলাম এবং এখানে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে কেক কাটা হলো, মিষ্টান্ন বিতরণ হলো এবং আগামী দিনে প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে যাতে জনযোগ সংযোগটা বাড়ে সেই জন্যই এই জিনিসটা করা হলো। 1998 সালে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে এই দল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং 1998 সালে 28 তারিখে ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং 1 তারিখে অলরেডি প্রতিষ্ঠা হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এর আগে মমতা ব্যানার্জি 1995 সালে নো আইডেন্টি নো ভোট যে আন্দোলন করেছিল, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বিবাদ তৈরি হয়েছিল। তখন আমাদের 13 জন সৈনিক তাতে মারা গিয়েছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 21শে জুলাই মমতা ব্যানার্জি শহীদ দিবস পালন করেন এবং মমতা ব্যানার্জি এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটা জনগণের কাছে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, তারপর সমবেতী, স্বাস্থ্যসাথী, বিভিন্ন 79টা প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং এইভাবেই আগামী দিন যাতে মানুষ উপকৃত হয় তার জন্য। আপনার পরিচয়? আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অজয় মন্ডল, SC/ST OBC सभापति। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।